ایک अलमनाक वाक़या रूनुमा होता है कि एक लड़की जो है वो पबजी के जरिए मोहब्बत करती है एक लड़के से, और उसके बाद जब मोहब्बत जो है शादी में बदल जाती है। शादी में बदलने के 3 माह बाद जो है वो इनके घर की जो बहू है इन्हीं जो है बेटी को लेकर यहाँ से अगवा करके फरार हो जाती है। बेटा भूलती कब है, आप ये पूछो किस वक्त भूलती है? हर वक्त याद आती है, हर वक्त यहाँ बैठती थी, यहाँ हंसती थी, यहाँ खाती थी। इन लोगों के अपने बच्चे नहीं हैं क्या? इनको अपना मरना भी याद नहीं है कि हमने खुदा को क्या मुंह दिखाना। हमारी बच्ची का तो कोई उसमें उसके पास ना कोई मोबाइल था ना कुछ था, वो तो इतनी घर भर की लालच, को तो पता ही नहीं था किसी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान चे जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर में, और यहाँ पर आज से 10 माह कबल एक अलमनाक वाक़या रूनुमा होता है कि एक लड़की जो है वो पबजी के जरिए मोहब्बत करती है एक लड़के से, और उसके बाद जब मोहब्बत जो है शादी में बदल जाती है। शादी में बदलने के 3 माह बाद जो है वो इनके घर की जो बहू है इन्हीं जो है बेटी को लेकर यहाँ से अगवा करके फरार हो जाती है। तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। माँ जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बताइएगा कि ये वाक़या क्या था, किस तरह जो है आपके बेटे को जो है उस लड़की से मोहब्बत होती है और वो फिर शादी में बदलती है और आपके घर आती है, और तमाम तर चीज़ें कैसे होती हैं फिर ये? शुक्रिया बेटा। असल में ये कहानी शुरू हुई थी आज से 3 साल कबल। मेरा बेटा पबजी गेम खेलता था, पढ़ाई में अच्छा था, हमने कभी गौर नहीं किया क्या करता था, हम तो समझते थे बस गेम खेल रहा है। अब ये उस लड़की का टच में था, वो ड्रेस इस्माइल खान की थी, कहीं ग्रुप में ऐड हो गई थी इसके साथ। उसने इसको कहना शुरू कर दिया कि जी मैं तो मेरे तो माँ बाप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, बाप अलग बेचना चाहता है, माँ अलग बेचना चाहती है, मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली है, बाप मेरा पहले मेरी बहन से ज्यादती करता था, वो मुझसे करता है, तो घर में हमारे झगड़ा रहता है, भाई मेरे निकम्मे हैं, वो जी नशा करते हैं, वो भी हमारा ऐसे सौदा कर देंगे कहीं, तो मेरी माँ मुझे 20 लाख में बेच रही है। बाप अच्छे उसने ना वीडियो इससे अपने ना वॉइस मैसेज बना के इसको भेजे कि अपने माँ बाप को ये सुनवाना, ताकि वो मेरे से इम्प्रेस हो जाए। अब इसने हमें वो भी नहीं सुनवाई। इसने उसको कहा रखा कि नहीं अभी तो शादी की है, अभी तो मसले चल रहे हैं, अभी तो नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे शादी, देख लेंगे। वो अलमुख्तसर ये कि वो उसको तो जल्दी पड़ गई थी कि जाऊँ लूटूँ इनको। वो जी 29 जून को बहावलपुर आ जाती है बस स्टैंड पर। खैर ये इसको उसने स्टैंड की तस्वीर भेज दी, ये गया जाके उसको ले आया, पहले उसको समझाया कि तुम जाओ भाई, मेरे माँ बाप को तो मैंने बात ही नहीं की, अभी हमें तो इससे कुछ कहा ही नहीं था, बताया ही नहीं था। खैर ये शाम को जब इसको लेके आया तो हम तो हैरान हक्का बक्का कि ये कौन लड़की है, ये तो क्योंकि बहुत शाय था, किसी से बात ही नहीं करता था, कजनों से बात नहीं करता था, भाभीयों से बात नहीं करता था जो नई ब्याही आई थी। हम बहुत परेशान। खैर इसने मुझे जब बताया, मैंने इनके बाप से बात की तो वो तो हत्या से पड़ गए। उन्होंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, हम ऐसे कैसी लड़की को कैसे रख रहे अपने पास, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। खैर जी उस लड़की ने जी हमें बल्ले में दे लिया दोनों को, यहाँ तक कि मेरी बहुओं को भी, उससे एक एक के प्यार पकड़ने शुरू कर दिया, जी मुझे बचा लो। मुझे तो उससे यहाँ तक कहा कि जी आप बहुत नेक हैं, मैंने सुना आपको आपके बात बेटे से आपकी बातें, तो आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तो आप ना मैं आपको गिरबान पकड़ लूँगी क़यामत के दिन कि मैंने इनसे मदद मांगी थी, इन्होंने मेरी मदद नहीं की। और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ, मुझे इस पर तरस आ गया कि नहीं वाकई अगर मैं लोगों को देखूंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो इस लड़की ने वाकई खुदकुशी कर ली तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि इस लड़की को क्यों नहीं बचाया तुमने। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी मौत के परवाने पे खुद साइन कर रही हूँ। मैंने मान ली, मियाँ मेरे बहुत बाद में माने, पहले मैं मानी, मेरी गलती है ये, मैं मानी, मेरा बेटा माना, फिर ये माने, इनको मानना पड़ा बेचारे को। आज इसकी सजा भुगत रहे हम सब। दूसरे दिन हमने जाके उसकी कोर्ट मैरिज करवा दी 30 जून 2024 को। उससे अगले ही दिन हमने वलीमा कर दिया उसका, धूमधाम से वलीमा किया उसका, उसको सारा जेवर भी चढ़ाया, सब कुछ किया, उसको कपड़े एक से एक लाके दिए हमने खड़े पैर जाके। इसके बाद जी महीना सही रह गया, महीने बाद उसके पिछले आ गए वापस। अच्छा, वो आगे इसकी आके इनसे मिला। खैर वो बहुत लंबी कहानी है। बहरहाल उस लड़की ने 164 के बयान के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया। 164 का बयान उसने अदालत में अपनी माँ, अपनी बहन, अपने 3 भाई, अपने बाप और रमीज़ अकबर इसके सामने दिया कि मैंने का शान से अपनी मर्जी से शादी की है। उसकी माँ ने बाहर निकल के इनको कहा कि हम तो काम ही करते हैं, हम तो लड़कियों के पैसे लेते हैं, भाई हमारी तो लड़की तुम लोगों ने हथिया ली, ये तो तुम्हारा हक में बयान दे रही है, पैसे दो मुझे नहीं पता, नहीं तो तुम्हें मैं तुम्हारा कुछ और नुकसान कर दूंगी। इन्होंने खड़े पैर वहाँ पे अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं, 10 लाख मांगे थे, उसने 5 लाख रुपए लेके वो जान छोड़ती है। हमारे पास वो भी स्टाम है, जिन लोगों ने पैसे दिए थे उसने तो नहीं दिया कोई लिख के, क्योंकि वो तो
گروہ تھا وہ کیسے کر سکتے تھے ہماری بات میں. لیکن ہم نے وہ اسٹامپ جس سے ہم نے پیسے لیے تھے اور گواہ کی موجودگی میں اس کو دیے, وہ اسٹامپ ہمارے پاس ہے. ٹھیک, اس کے بعد جی ہم نے کہا صلح ہو گیا, اب تو ٹھیک ہوگا سب کچھ. اس لڑکی کو کہا تو مل جا کر اپنے ماں باپ سے. کہتی میں کیسے ملوں, میرے تو پیسے کھڑے کر کے چلی گئی ہے. وہ 2 ماہ گزرتے ہیں, یہ واقعہ بہانہ کرتی ہے کہ میں موٹی اور میں واقع نہیں ہے. واقع جاتی ہے کشان کے ساتھ, میری بیٹی بھی جانا شروع ہو جاتی ہے. تینوں فجر کی نماز پڑھ کے جاتے تھے. اب جس دن میری بیٹی کو اغوا کرتی ہے اس دن کشان کو کہتی ہے کہ آج واقع پہ, کشان کہتے ہیں آج نہیں جانا واقع پہ, میری طبیعت خراب ہے. اس کے بعد وہ میری بیٹی کو اٹھاتی ہے, وہ نیچے سو رہی تھی, کہتی چلو ہم واقع کرنے چلتے ہیں. اس کو یہ کہا ہوگا بھائی تمہارے پیچھے آ رہا ہے. اور اس وقت جا کے یہ جب اس کو دھکا دے کے ڈالتے ہیں گاڑی میں, وہ گاڑی ادھر ٹاؤن کے باہر کھڑی تھی, آپ اس کو دیکھ لیں, وہ بھی دیکھ لیں. اب ہمیں کیا پتا اس گاڑی کے نمبر کا, ہم نے وہ گاڑی ٹریس کی تو ہم نے وہ دیکھی تو ٹریس کی نا, لیکن ہماری پولیس نے وہ ویڈیو نہیں لی. ہمارے کہنے کے باوجود نئی ویڈیو لی گئی وہاں سے, اور ویڈیو آپ کو پتا 2 مہینے بعد ڈیلیٹ ہو جاتی ہے خود بخود. وہ ڈیلیٹ ہوگی, پھر 72 پلازا سے آپ کو گاڑی آپ آئیں گے, آپ کو روکا ہوگا, وہاں پہ کیمرہ بنتا ہے, وہ بھی بنتے. انہوں نے, ہم نے کہا ہائی وے والوں سے بات کی, کسی نے نہیں وہاں سے بھی ویڈیو, کیونکہ ان کا وہ ارادہ ہی نہیں تھا. 16 دن کے بعد ہم 16-17 اکتوبر کو جاتے ہیں, RPO کے پاس پیش ہوتے ہیں کہ ہماری بچی ایسے اغوا ہو گئی ہے. ہم نے سارا CDR نکلوا لیا, سب ثبوت ہے ہمارے پاس, کار کا نمبر ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہے. تو جو ہے نا ہماری بچی کو بازیاب کرایا. جب وہ ڈانٹتے ہیں ان کو, راؤ بابر شہزاد صاحب کو, تھانہ صدر بہارپور کے جو SHO ہیں, کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جاؤ, میں سارا کچھ کروں گا. وہ جی صوبے تو صوبے کا تھا کہ صوبہ اور ہے, یہ صوبہ اور ہے. انہوں نے کہا کہ میں خود کروں گا, جو چیز آپ کو چاہیے ہوگا میں خود پرووائڈ کروں گا. ہم جاتے ہیں, ان کو راؤ بابر صاحب کو اسی دن مرچیں لگ گئی کہ ہاں جی یہ RPO کے پاس کیوں گیا, RPO صاحب نے مجھے جھاڑ پلائی. وہ ان کو ہمیں جب کہتے ہیں بابا تینوں پتہ نہیں ہے, تینوں ملتا نہیں, تو وہ جا کے ساری شکایت ہی کر دیتی ہیں, تینوں پتہ دسیں گے کیا کر دیتے رہنا. وہی کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے وہاں سے ساز باز کر لی رمیز اکبر سے. اس کو یہیں سے فون کرتا ہے ملک اکرم کہ ہم آ رہے ہیں بھائی, تگڑا ہو جاؤ تم. ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے جی وہ جیسے ہم گئے ہیں پہلے جاتے سال ان کو اندر کروا دیا. اچھا, ان کو اندر کروایا کیوں کہ وہ جی جب وہ آئی تھی نا ادھر, تو ان کے ماں باپ نے, اس کے وہ رمیز صاحب نے وہ ایک FIR کروائی ہوئی تھی. وہ تو ان کا تو پرانا مشغلہ ہے نا, وہ تو سب کام وہ پلان ٹو پلان کرتے ہیں نا, پلان B ہوتا ہے, پلان A ہوتا ہے ان کا. اس پلان کے تحت ان کے خلاف FIR تھی, وہ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھی. یہاں کے ان کو نمبر سب کچھ ان کا پتہ لگ گیا. انہوں نے کہا جی آپ تو یہاں کی لڑکی اغوا کر کے لے گئے تھے. ہمیں تب پتہ لگا جی ہمارے خلاف یہ چارج ہے کہ ہم یہاں سے اس کو لے کے گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. حالانکہ وہ خود آئی اور ہمارے خلاف انہوں نے یہ چارج بنائے, وہاں کی پولیس نے بھی, کہ یہاں سے لڑکی کو لے کے گئے. اور ہم نے تو نام بھی نہیں سنا ہوتا کم وقت ہمارے کا, نہ کبھی گئے تھے ہم ڈیرہ اسماعیل خان. میں تو یہ بھی بتا KPK کا حصہ ہے وہ. خیر جی, انہوں نے ان کو بند کر دیا. اور جہاں پہ چھاپا مارنے کا کہا گیا تھا ان کو, SP ہمارے یہ RPO صاحب بہارپور نے کہا تھا, وہاں پہ چھاپا مارا ہی نہیں گیا اس گھر پہ. بلکہ وہ ملزمان مایا کا باپ ذاکر حسین اور دانیال بلوچ, وہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے حوالات کے باہر کھڑے تھے. ایسے جو صاحب ان کے گلے, اس کے ہاتھ, ان کے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے. یعنی ملزم پارٹی ادھر اس وقت ادھر کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے جب شور مچایا کہ یہ ملزم پارٹی کے ساتھ آپ تو کھڑے ہوئے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تھا ان کو ادھر, ہمیں نہ پتا چل رہا, لیکن جب وہ 164 کا بیان ہے تب دیکھ لیا تھا. خیر جی, انہوں نے جب دیکھا نا کہ اب یہ شور زیادہ مچا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے بھاگ جاؤ بھی, اب گیا تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا, یہاں سے اب جاؤ تم. اچھا, پھر انہوں نے 3 دن ہمیں وہاں رکھا مصروف. ہمارے RPO صاحب نے پھر دوبارہ فون کیا. انہوں نے ان کے جو وہاں کا RPO تھے صاحب, ان کی جگہ پہ کوئی ایڈیشنل تھے آئے ہوئے, انہوں نے کہا جی وہ فون آ گیا ان کا, ان کی بیٹی کو صبح ملایا جائے ان کے ساتھ, اس کا میڈیکل کرایا جائے. اگر اس کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی, پتہ لگ گیا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے یا اس کا نکاح نامہ بنایا ہے آپ نے, اگر تو سب کو اندر کروں گا, سب کے خلاف پرچہ میں خود دوں گا. انہوں نے 3 دن اچھا اب آ رہے ہیں, دوسرے دن کہا جی اب آ رہے ہیں, اب آ رہے ہیں. ان کا جو وکیل ہے نا گرمانی, خدا اس کا بیڑا غرق کرے, اس کا میں کہتی ہوں اس کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو جیسے اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اس بندے نے اتنی ہمیں دھمکیاں دی, ہمیں اتنا اس نے ذلیل کیا نا کہ آپ کی سوچ ہے. اس کا جی آپ لڑکی کو لے گئے تھے یہاں سے, میں نے کہا لے گئے تھے, ہمارا دماغ خراب تمہارا, وہ تو خود آئی تھی. اچھا چلو اس کو شادی ہم نے کر لی, ہم نے تو شادی کی تھی, ہم نے کوئی اس کا وہ تو نہیں, اللہ معاف کرے, کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھایا کچھ. ہمارے پاس نکاح نام ہے, سارا ثبوت ہے ہمارے پاس. کہہ رہا تھا تمہاری بچی کو تم اغوا کر کے لے کے آئے, وہی لڑکی لے کے آئی ہے, ہم نہیں دیتے تمہاری بیٹی. ماں تو پہلے دن گیا ہمارے پاس ہے, لیکن دیتے نہیں ہے تمہیں, بدلا لیا ہم نے تم سے. تو آپ کے ساتھ پولیس نے کسی طرح کا کوپریٹ کو ملوانے کی کوشش نہیں کی, نہ یہاں پنجاب کی نہ KPK کی. اس نے کہا کہ اگر تم جاتے ہو نا ادھر جہاں پوروا تھانہ ہے, وہ وہاں سے 30-40 کلومیٹر آگے ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے, کہہ رہیے وہاں تو طالبان بیٹھے ہوتے ہیں, تمہیں گولی مار دیں گے, پتہ بھی نہیں لگے گا, ہمارا تو نام بھی نہیں آئے گا.
मार हमें तुम्हें हम देंगे, नाम तालिबान का लग जाएगा कि उन्होंने मार दिया आपको। और ये हमारे सामने कहा कि तुम उसका जब 164 कराओगे, मुझे बताएं 16 साल की बच्ची का 164 कैसे हो सकता है जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है। उसका इन्होंने कराया 164 बोगस करवाया है। मुझे ये बताएं कि उसको आइडेंटिफाई कौन करता है। 164 जब होता है तो उस लड़की का शनाख्ती कार्ड होता है, इससे पता लगता है ये लड़की है, ये इसका नाम है, ये इसकी तस्वीर है, या उसका आईओ करता है या उसका कोई बाप या भाई करता है, जैसे माया को किया था इधर। अब तक जो है 10 महीने गुजर चुके हैं जी और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं आपकी। ज़ाहिरी बात है आपकी इकलौती बेटी थी और घर के अंदर कोई काम कर रही होती हैं तो फिर वो बेटी याद आती है, तो किस तरह से चीज़ें जो है वो कर रही हैं। बेटा भूलती कब है, आप ये पूछे किस वक्त भूलती है? हर वक्त याद आती है, हर वक्त यहाँ बैठती थी, यहाँ हंसती थी, यहाँ खाती थी। ये हमसे पूछे कि हम किस करब से गुजर रहे हैं, किस करब से इस गवर्नमेंट को बददुआएं दे रही है जो हमारी बात नहीं सुन रही, इन अगवाकारों को दे रही है और इस पुलिस वालों को दे रहे हैं कि इनके अपने बच्चों के साथ जब ऐसे होगा ना, इनको फिर पता लगेगा कि किसी की बच्ची के साथ कैसे करते हैं ज्यादा। इन लोगों के अपने बच्चे नहीं हैं क्या? इनको अपना मरना भी याद नहीं है कि हमने खुदा को क्या मुंह दिखाना। हमारी बच्ची का तो कोई उसमें उसके पास ना कोई मोबाइल था ना कुछ था, वो तो इतनी घर भर की लालच, उसको तो पता ही नहीं था किसी बात। वो तो उसको मायाबाजी करते उसके पीछे होती थी, उसे क्या पता मायाबाजी उसके साथ क्या करने लगी। इस खाना खराब इस माया का, इसने मेरे पूरे घर की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बेटा बर्बाद ऐसे हो गया, दूसरी का जेवर उठा के लगी बड़ी बहू का। उसके माँ बाप ने ये कहा कि जी तुम लोग तो अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके, हमारी बेटी को आएंगे वो हमारी बेटी को ले जाएंगे, तुम क्या करेंगे। उन्होंने तलाक ले ली बड़ी बहू। देवर मेरा फौत हो गया, बड़ी बहू तलाक लेगी, बेटी को ये ले गई, ये खुद भी दफा होगी चलेगी, मेरा पूरा घर उजड़ गया। भाई कोई भी नहीं है घर में, हम बूढ़ों के सिवा या मेरे बेटों के सिवा, वो भी सुबह दफ्तर चले जाते हैं, सारा दिन दीवारों को देखते हैं, बातें करते हैं, रोते हैं, बस यही काम करते हैं। और ये बद्दुआएं देती हैं इन सबको कि खाना खराब हो इनका, जिन्होंने हमें रुलाया, जैसे हमें इस बुढ़ापे में हमें खुआर किया, हमारी बनी बनाई इज्जत सब कुछ खत्म हो गया। नाज़रीन ये एक माँ के अल्फाज नहीं है, ये इनकी तकलीफ़ बोल रही है कि एक बूढ़े माँ बाप जो हैं 10-11 महीने से अपनी बेटी की शक्ल देखने को जो तरस रहे हैं, जिन्होंने एक लड़की के ऊपर तरस खाया था, उसको जो है घर की इज़्ज़त बनाई थी, उसको जो है चार दीवारी में जगह दी थी, लेकिन आज जो है उसी की वजह से इनका घर जो है पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इन बच्ची का जो बच्ची अगवा हुई है उसके जो है चाचू उसकी वजह से जो है वो इंतकाल फरमा चुके हैं, उसकी जो भाभी हैं वो जो है यहाँ से तलाक लेकर जा चुकी हैं और जो है इनके वालिद साहब की नौकरी चली गई है और ये दर बदर भटकने कभी यहाँ हत्ता के जो है पुलिस भी इनका साथ देने को तैयार नहीं है। पुलिस भी जो है इनको धक्के देकर जो है थानों से निकाल देती है। पंजाब की पुलिस की बात की जाए, यहाँ पर ये सूरत हाल है। KP की जाए तो वहाँ पर जो है इनके साथ ये चीज़ें की जा रही हैं। 11 महीने हो गए हैं, 10 माह से 11 महीने हो गए हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी को जो है घर से अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद जो है हमारे सारे के सारे इदारे जो हैं खामोश हैं। इसके बारे में आपके कहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अरशद जाफरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।